اگر کوئی آتنکواد ہے تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، بے شک بے شک مسلمان ہو نہیں سکتا۔ غوث اعظم کا شیدائی آتنکواد نہیں ہوگا۔ ارے غوث اعظم کی تعلیم، اولیاء کی تعلیم سے امن اور چین دنیا والوں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے سال میں ایک بار ہی نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 2-4 محفل ایسی ہو تاکہ اولیاء کی تعلیم سے آپ آشنا ہو جاؤ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، بڑے پیر دستگیر پہلی بار مکتب تشریف لے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں جو ہی میں اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر میں نے قدم رکھا تو بڑے پیر دستگیر اس حدیث پاک آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی مہمان رسول یعنی دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ تو حدیث رسول ہے، مگر غوث اعظم کے کردار نے، غوث اعظم کے کردار نے زمانے کو بتا دیا کہ تم نے صرف حدیث سنی ہے، مگر آؤ اس حدیث کی اگر ترجمانی، اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو میرے کردار کو، میرے کریکٹر کو دیکھو۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں نے باہر قدم رکھا اور آگے کو بڑھا تو فرشتے آواز لگا رہے تھے، لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی عبد القادر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی عبد القادر آ رہے ہیں۔ قربان ہو جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر، قربان ہو جاؤ غوث اعظم کی شان پر، قربان ہو جاؤ غوث اعظم کی فضیلت پر کہ حضرات دنیا کا کوئی لیڈر آئے، کوئی نیتا آئے تو اس کے آگے پولیس والے آواز لگاتے ہیں کہ راستے سے ہٹ جاؤ، اور ریڑھی پٹری والوں کا تو جینا ہی حرام کر دیتے ہیں کہ ہٹو، آج صاحب آ رہے ہیں، آج صاحب آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ مگر وارے غوث اعظم جب آپ چلیں تو فرشتے آواز لگائیں کہ اے لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ، راستہ صاف کر دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں مدرسے کے دروازے تک پہنچا، فرشتے آگے آواز لگا رہے ہیں، بچوں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی عبد القادر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جگہ کشادہ کر دو۔ بڑے پیر دستگیر اندر تشریف لے جاتے ہیں، سیدھے وسطات کی درسگاہ میں پہنچتے ہیں، مہذب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، ہمارا بچہ ہو، آپ کا بچہ ہو، پہلی بار مولانا ہاشم صاحب، سبحان اللہ، یہ مزار شریف کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، بچوں کو بھیجو۔ آج ضرورت ہے دینی تعلیم کی، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا بچہ قوم کا امام بنے، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا بچہ جو ہے عالم و فاضل بنے۔ آج ہم دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو، پھر اس کے بعد جو بنانا ہے بناؤ، میں منع نہیں کرتا، بناؤ جو بنانا ہے بناؤ، مگر سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ حضرات غور کیجئے، آپ کا بچہ پہلی بار مدرسے میں مولانا ہاشم کے پاس آیا ہے تو آپ بچے کو سکھاتے ہیں گھر ہی میں، ہماری مائیں سکھاتی ہیں، بیٹا مدرسہ جا رہے ہو، قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، مولانا جی کے پاس ڈھنگ سے بیٹھنا، سلیقے سے بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا، ان کی عزت کرنا، وہ تمہارے استاد ہیں، ان کا حق ہم سے بھی زیادہ ہے، ان کی عزت کرنا، ان کے ہاتھوں کو چومنا، وہ جو فرما دیں اور ان کے فرمان پر عمل کرنا۔ حضرات ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مگر سکھانے کے باوجود بھی ہمارا بچہ بے ڈھنگا معلوم ہوتا ہے اور سلیقہ مند معلوم نہیں ہوتا، اور خاص طور سے جب پہلی بار مدرسہ جائے تو ہم اور آپ بتاتے ہیں، استاد بھی سکھاتے ہیں، خبردار سلیقے سے بیٹھو، ڈھنگ سے بیٹھو۔ ہم اپنے بچوں کو سلیقہ سکھائیں، استاد ہمارے بچوں کو سلیقہ سکھائیں، ادب سکھائیں، تہذیب سکھائیں، مگر وارے غوث اعظم پہلی بار مدرسہ تشریف لے گئے ہیں، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، گھر والوں نے کہا نہیں کہ عبد القادر سلیقے سے بیٹھنا، تہذیب کے ساتھ بیٹھنا۔ غوث اعظم خود مہذب ہو کر بیٹھ رہے ہیں، زمانے کو پیغام دے رہے ہیں۔ وہ اور بچہ ہوگا جسے سلیقہ بتانا ہوتا ہے،
सलीका सिखाना होता है। मैं तो जमाने को सलीका सिखाने के लिए सुभान अल्लाह आया हूँ। मुझे तहजीब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सलीका सिखाने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम खुद बखुद बैठ गए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आले रसूल की जबान खुली है, बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू हुई है। सुभान अल्लाह। अब जबान खुली तो रुक नहीं रही है। बिस्मिल्लाह की तिलावत के बाद अलहम शरीफ पूरी सूरत आपने पढ़ी, फिर उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद अब अलिफ लाम मीम से बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक शुरू हो गए। पहला सिपारा आपने सुना दिया, दूसरा भी आपने सुना दिया। देखकर नहीं, मुंह जबानी बड़े पीर दस्तगीर मुंह जबानी सुना रहे हैं। पहला भी सुना दिया, दूसरा भी सुना दिया, तीसरा भी सुना दिया, चौथा भी सुना दिया, पांचवा भी सुना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सातवां भी सुना दिया, आठवां भी सुना दिया, नवां भी सुना दिया, 10वां भी सुना दिया, 11वां भी सुना दिया, 12वां भी सुना दिया, 13वां भी सुना दिया, 14वां भी सुना दिया, 15वां भी सुना दिया, 16वां भी सुना दिया, 17वां भी सुना दिया। यहाँ तक के गौसे आदम जिलानी पहली बार उस्ताद के सामने एक ही नशिश में बैठे बैठे 18 सिपारे मुंह जबानी उस्ताद को सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तगीर कुरान पढ़ रहे थे तो उस्ताद अश कर रहे थे कि या अल्लाह इस बच्चे को मैं कुरान पढ़ाऊंगा कि ये बच्चा मुझको कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना उम्दा कुरान कि या अल्लाह मैंने तो इतना उम्दा कुरान सुना ही नहीं है। मुस्कुरा कर उस्ताद फरमाते हैं अब्दुल कादिर 18 सुना दिए हो, 12 तो और भी रह गए हैं। बेटा तुम्हारी जुबान से कुरान बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराकर बड़े पीर दस्तगीर अपने बचपन में इरशाद फरमाते हैं उस्ताद जी जितने याद थे उतने सुना दिए, आगे मुझको याद नहीं, वो मैं कैसे सुनाऊं। तो उस्ताद ने कहा बेटा ये 18 सिपारे किस उस्ताद से, किस कारी से, किस हाफिज से, किस इमाम से, किस मुफ्ती से, किस आलिम से तुमने ये 18 सिपारे हिफ्ज किए हैं, जरा उस कारी का नामो पता भी बता दो ताकि मैं भी उनसे कुरान सीख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर फरमाते हैं बड़े पीर दस्तगीर गौसे आदम जिलानी मुस्कुराकर फरमाते हैं कि हुजूर पहली बार तो मदरसा आया हूँ, उस्ताद से तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कारी से तो पहली बार मुलाकात हो रही है, हाफिज साहब से तो पहली बार मुलाकात हो रही है। और ताज्जुब में पड़ गए कि या अल्लाह कारी से, हाफिज से, आलिम से, मुफ्ती से, मुहद्दिस से, मुफक्किर से इनकी मुलाकात भी नहीं और इतना उम्दा कुरान, ऐसी तजवीद के सुभान अल्लाह मैं अश कर रहा हूँ ऐसा कुरान। तो बेटा तुम किसी कारी हाफिज के पास गए भी नहीं, किसने सिखा दिए। मुस्कुराकर फरमाते हैं मेरी माँ और बहनें अगर सुन रही हैं तो वो भी गौर से सुने। हजरात आज जरूरत है कि हमारी माँ और बहनें पढ़ी लिखी हों ताकि औलाद अच्छी हो। आओ आओ मेरी माँ और बहनों, गौसे पाक की सीरत को सुनने वालियों, पर्दों के पीछे सुनने वालियों, आओ आओ तुम भी तवज्जो से सुनो, गौसे पाक की सीरत सुनो। बड़े पीर दस्तगीर मुस्कुराकर उस्ताद से फरमाते हैं हुजूर या 18 सिपारे किसी मुफ्ती, आलिम, हाफिज से मैंने हिफ्ज नहीं किए हैं, ये मेरी वालिदा मोहतरमा उम्मुल खैर फातिमा जो 18 सिपारे की हाफिजा है, मेरी माँ रोजाना आज भी और उस वक्त जबकि मैं माँ के बतन में था, माँ के पेट में था, मेरी माँ रोजाना उन 18 सिपारों की तिलावत किया करती थी। नमाज़े फजर के बाद मेरी माँ सबसे पहले इन्हीं 18 सिपारों को मुसल्ले में बैठकर तिलावत किया करती थी। झाड़ू बाद में, पोछा बाद में, काम बाद में, पहले मेरी माँ या 18 सिपारे पढ़ा करती थी। रब का ऐसा काम हुआ, रब ने ऐसा फर्ज फरमाया कि माँ के पेट ही में मुझको 18 सिपारे मुल्ज़वानी याद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गौर करने का मकाम है। मालूम ये हुआ
अगर माँ अच्छी होती है तो औलाद अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के अगर दीवाने हो तो गौसे आजम के किरदार से भी मोहब्बत करो, गौसे आजम की तालीम से भी मोहब्बत करो। आज हमारा बेटा नाचता क्यों है, आज हमारा बेटा डांस क्यों करता है, और हम तो भूले ना समाज। हाँ, कारी नफीस साहब अगर गुजरे हैं और हमारा बेटा अगर क्रिकेट खेले 5 साल में, तो हम बुला कर कहेंगे मौलाना साहब देखिए ना मेरा बेटा क्रिकेटर बन गया। हे अफसोस मुसलमानों, क्रिकेटर बनने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो, फिल्मी स्टार बनने के लिए दुनिया में नहीं आए हो, हीरो बनने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। अरे तुम ये चाहते हो, नौजवान चाहता है मैं स्मार्ट बन जाऊं, और कुछ नौजवान तो चाहता है कि स्मार्टफोन लेकर मैं स्मार्ट बन जाऊंगा। मगर याद रखो, स्मार्टफोन से तुम स्मार्ट बनने वाले नहीं हो, क्रीम से तुम स्मार्ट बनने वाले नहीं हो। गौसे आजम के किरदार को अपना लो, कसम खुदा कि तुम स्मार्ट बन जाओगे, ऐसे स्मार्ट बन जाओगे कि जमाना खुद पुकारेगा कि आशिक गौसे आजम जा रहा है, गौसे आजम का शहदाई जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि गौसे आजम के किरदार पर हम अमल करें। ये किस्सा लतीफ अभी नातवा था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब बिला किसी ताखीर के, अब तक तो मैं खतीब था, अब नकीब बन करके मैं किसी और की नकाबत नहीं बल्कि आज के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम यज़दानी साहब की नकाबत का शरफ मैं हासिल कर रहा हूँ। आइए मैं उन्हें ज़हमत खिताब दे रहा हूँ। बड़े उम्दा खतीब हैं, सुभान अल्लाह, उम्दा खिताब फरमाते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाते हैं। आइए हम और आप उनका वेलकम और खैर मकदम कर लें। नाराए तकबीर और रिसालत की मलकूती सदाओं के साथ उनका इस्तेकबाल करें। नाराए तकबीर। पीछे वाले खामोश हैं। अरे हजरात पैदा करो, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, अब तो वो वक्त है, सुभान अल्लाह बोलोगे तो हर जुमला कबूल होगा। सुभान अल्लाह। वक्त कबूलियत का वक्त आ गया है, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, न जाने कौन इसमें नेक है। अरे हम तो गुनहगार हैं, कोई ना कोई नेक तो होगा। 40 की तादाद से यहाँ ज्यादा है, तो हर 40 में जहाँ मुसलमान 40 की तादाद में कोई ना कोई एक नेक जरूर होता है, और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को छुपा के रखा है। तो इसलिए कौन नेक है पता नहीं, ताकि उस नेक की जबान से जब अल्लाह अकबर और या रसूलुल्लाह की सदा निकले तो हम गुनहगार, जब हम अपनी जबान से या रसूलुल्लाह और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें तो उस नेक के सदक़े में हमारी भी ये सदा कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि नारे का जवाब भरपूर अंदाज में दें। नारे तकबीर, मुफ्ती आज़म, औलिया इकराम, तकबीर, ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो,